नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग एक ऐसे खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है जहां पर ईरान ने उन तमाम हथियारों के ऊपर से कपड़ा हटा दिया है जिनको उसने किसी ऐसे मकसद के लिए महफूज कर रखा था कि अगर कोई ताकतवर मुल्क जैसे कि अमेरिका इस जंग में बराह रास्त इसराइल का साथ देने की कोशिश करेगा। इस वक्त ईरान की तरफ से उन मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है जिसने इसराइल के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है और उनके जितने भी दिफाई सिस्टम्स थे उनको फाड़ता हुआ, उनको चीरता हुआ ये मिसाइल सिस्टम अब इसराइल के अंदरूनी हिस्सों के अंदर गिर रहा है। ईरान की तरफ से जो आज सुबह मिसाइल फायर किए गए हैं उनका तजर्बा पहली मरतबा 2008 में हुआ और दूसरा तजर्बा साल 2009 के अंदर किया गया। बहुत सारे लोग इन मिसाइल को सिजिल मिसाइल के तौर पे समझते हैं, इनका नाम लेते हैं और बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये एक सेजल मिसाइल है। इस मिसाइल की खासतर जो खूबी है वो ये है कि इसके अंदर ठोस किस्म का एक फ्यूल डाला जाता है और सॉलिड किस्म का एक फ्यूल होता है जिसकी वजह से ये अपने दुश्मन को टारगेट करने में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। ये भी बताया जाता है कि जो इसकी रेंज है वो नाकाबिले बयान है, 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक ये जाता है। यानी कि अगर ईरान की तरफ से इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है तो 2000 किलोमीटर के फासले पर इसराइल मौजूद है। ना सिर्फ ये इसराइल को टारगेट करेगा बल्कि उन दूर दराज के हिस्सों को भी टारगेट करने की सलाहियत रखता है जो इसराइल से मुंसलिक है मगर वो ईरान की पहुंच से या दीगर मुल्कों की पहुंच से दूर समझे जाते हैं। ईरान ने बाकायदा तौर पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल इसलिए शुरू किया है क्योंकि अमेरिका को भी एक पैगाम ये दिया जा रहा है कि तुम इस जंग से दूर रहो और अगर बराह रास्त फरीक बनने की कोशिश करोगे तो उसका खुमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। इन मिसाइलों के अलावा जो आज अलसुब ईरान की तरफ से मिसाइल इसराइल की तरफ फायर किए गए हैं, इसराइल के दावे के मुताबिक उनकी तादाद कम से कम 20 थी और ये जो मिसाइल हैं इन्होंने इसराइल के आयरन डोम को बिल्कुल चीरते हुए अंदर गए हैं और बहुत सारे हिस्सों पे गिरे हैं, बहुत सारी आबादियों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो एक बड़ा नुकसान है वो एक खास अस्पताल को पहुंचा है जो एक मेन अस्पताल समझा जाता है, सबसे अहम अस्पताल समझा जाता है उस हिस्से का। वहां पर यह बताया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और ये जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है उससे अभी तक की जो ताज़ा इत्तलात हैं 40 अफराद के शदीद जख्मी होने की इत्तलात हैं और इसराइल ने अब इस अस्पताल की तस्वीरें और जख्मियों का जो प्रोपेगेंडा है वो दुनिया के सामने और खासकर अमेरिका बहादुर के सामने करना शुरू किया है कि किस तरह हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको बर्बाद कर रहा है ईरान और किस तरह से शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। अगर हम इसका मवाजना गाजा के मुसलमानों के साथ करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि यहाँ पर 40 से 50 जख्मी अफराद को लेकर जो एक हाहाकार मची है, जो प्रोपेगेट कर रहा है इसराइल, वहीं साथ ही उसके बिल्कुल साथ ही गाजा की सरजमीन के ऊपर 55,000 से ज़ायद फलस्तीनी इसी तरह से शहीद कर दिए गए बगैर किसी वजह की। उनकी शहादतें हो गई, उनके अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिए गए, उनके जो मेडिकल सेंटर्स हैं उनको शदीद नुकसान पहुंचाया गया, हज़ारों की तादाद में जख्मी है, वहां पर इमदाद नहीं पहुंचने दी जा रही, तिब्बी इमदाद तक नहीं पहुंचने दी जा रही और जो रजाकार वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या तो उनको यरगमाल बना लिया जाता है या उस इमदाद को जो है वो मलियामेट कर दिया जाता है। एक तरफ गाजा के अंदर इसराइल का ये बर्बरियत का चेहरा और दूसरी तरफ इसराइल पूरी दुनिया के सामने ये सबूत लेकर आ रहा है कि देखिए हमारे जो मेडिकल सेंटर्स हैं उनको ईरान टारगेट कर रहा है। अमेरिका की तरफ से एक धमकी दी गई है और कल रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, ईरान के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम हतमी एक फैसले पर पहुंचना चाहते हैं, मुमकिन तौर पे कि शायद ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए, क्योंकि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पे बगैर किसी दबाव के आना चाहता है, बगैर किसी शर्त के आना चाहता है। लेकिन जो अमेरिका है या इसराइल है उनका ये ख्वाब है कि ईरान हमारे साथ हमारे बताए गए जुजियात के मुताबिक किसी एग्रीमेंट पर पहुंचे और जो जोहरी हथियारों का उनका प्रोग्राम है उसको मुकम्मल तौर पर ईरान खत्म कर दिए। ईरान की तरफ से जो आज अलसुब मिसाइल फायर किए गए, एक तो सजील मिसाइल का तजर्बा उन्होंने किया है और दूसरा ये है कि उन्होंने बैराज बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे हैं इसराइल पर और इसराइल के शहरी इस वक्त शदीद एहतजाज भी कर रहे हैं, अफरा तफरी के भी आलम में हैं। जब ये मिसाइल स्ट्राइक कर दी गई और बड़े पैमाने पर इसराइल के अंदर नुकसान हुआ, गो के आलमी मीडिया ईरान की इस कामयाबी को नहीं शुमार कर रहा किसी भी हिस्से में, किसी भी पैराए में, और इसराइल के अंदर ईरान के जो अटैक हैं उनको एक मजलूमियत की तस्वीर बनाकर आलमी मीडिया इस वक्त पेश कर रहा है। लेकिन ईरान जो कुछ कर रहा है वो अपने हक दिफा के लिए कर रहा है और वो ये समझता है कि ये जबरदस्ती की जंग है जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन मिसाइल स्ट्राइक्स के फौरी बाद सिपाही पासरान इनकलाबी इस्लामी की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है जो निहायती अहमियत की हामिल है और जिसका बराह रास्त ताल्लुक इसराइली और अवाम के साथ है, इसराइली गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि इससे चंद घंटे पहले मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी ने बाकायदा एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर, जिसको हम एक्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए ईरानी कौम से कहा कि आप हमारे साथ हाथ मिला लीजिए, इस हुकूमत को चलता कीजिए और एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे बादशाहत का क़याम कर दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगियाँ इस्लामी जमहूरिया ईरान के अंदर जो है वो बिल्कुल ही एक कैदी की सूरत है। लेकिन उसके बदले में आज सिपाही पासरान इनकलाब इस्लामी की तरफ से एक ऐलान किया गया और इस ऐलान में इजरायली अवाम को उन्होंने मुखातिब किया और उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो जिंदगियां हैं वो मुकम्मल तौर पे हम जहन्नुम बना देंगे
اور اس کے اوپر ہم نے تواتر سے سلسلہ شروع کر دیا اور تواتر سے میزائل سٹرائکس ہوتی رہیں گی. یہ لامتناہی سلسلہ ہوگا جسے نہیں روکا جائے گا. پھر انہوں نے یہ بھی اعلان میں کہا کہ کئی دنوں سے تم لوگوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی. اگر تم لوگ اسی طرح سے ان شیلٹرز کے نیچے رینگ رینگ کر مرنا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی چوائس ہے, لیکن اگر تم چاہو تو جس طرح سے تمہارے آباء و اجداد نے فلسطین کی اس مقدس سرزمین کے اوپر قبضہ کیا, اسی طرح انہی پیروں واپس پلٹ جاؤ اور اس زمین کو خالی کر جاؤ تو تمہاری زندگی بخش دی جائے گی. یہ اب ہر کارروائی کا جوابی کارروائی کے ساتھ جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے. اور اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, اگر اسرائیل کی طرف سے ایرانی قوم کے لیے کوئی پیغام دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں IRGC کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پہ ٹھوس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کی دھمکی کے بعد ایران خوفزدہ ہو گیا ہے, ان پیغامات کے ذریعے امریکہ سمیت ہر اس اتحادی کو جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم لوگ ہماری رینج کے اندر ہو. یہ مت بھولیے, یہ یاد رکھیے کہ ایران کی طرف سے یہ جو سجیل میزائل فائر کیے گئے ہیں ان کا براہ راست جو ٹارگٹ اس وقت طے ہے, جس کے اوپر یہ لاک کر دیے گئے ہیں, وہ براہ راست اسرائیل ہے اور امریکہ کے اڈے ہیں. یہ ایران بھی جانتا ہے بات, اور امریکہ اسی وجہ سے اس جنگ کے اندر فی الحال کودنے سے گریز بھی کر رہا ہے. یہاں پہ ایک اور بھی بڑی اہم خبر ہے, وہ یہ ہے کہ 24 اور 25 جون کو نیٹو کا ایک بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور اس اجلاس کے اندر 32 رکن ممالک شامل ہوں گے, دیگر کے نمائندگان بھی شامل ہوں گے. یہ سارے سر جوڑ کر بیٹھیں گے نیٹو کے اس اجلاس میں جو 24 اور 25 کو نیدرلینڈ میں ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ جتنی سیکیورٹی اس مرتبہ اس نیٹو کے اجلاس کے لیے کی گئی ہے, تاریخ میں اس کی مثال کبھی نہیں ملتی. اس دفعہ ہائی سیکیورٹی الرٹ کے اندر, دستوں کے اندر, باقاعدہ فضائی نگرانی کے اندر نیٹو کے یہ اجلاس منعقد ہونے جا رہے ہیں. اس کی مختلف وجوہات پیش کی جا رہی ہیں. ایک کہا جا رہا ہے کہ شاید روس اور یوکرین کا معاملہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی سیکیورٹی رکھی گئی ہے, لیکن جو سب سے اہم وجہ سمجھی جا رہی ہے, گردانی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں امریکہ کی شمولیت کا معاملہ ہے یا پھر امریکہ کا نیٹو سے ہٹ جانے کا معاملہ ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ رکھی گئی ہے اور خوف کی ایک فضا کے اندر نیٹو کا تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. عالمی مبصرین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جو جنگ کے بیسک اعداد و شمار ہیں ان سے گمراہ کیا جا رہا ہے, ان تک اصل چیز نہیں پہنچائی جا رہی, اور یہی وجہ ہے کہ شاید ان کا غرور بہت زیادہ ہے, ان کی آواز اونچی بہت زیادہ ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ساری سچویشن اس وقت ہوئی جب امریکہ کی دھمکی کے جواب میں آیت اللہ خامنائی سامنے آئے اور انہوں نے اپنا پیغام ریکارڈ کرایا اور امریکہ کو بتایا کہ تمہیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا اگر اسرائیل اور ایران کے اس کانفلکٹ کے اندر تم نے کودنے کی کوشش کی. عالمی مبصرین کے ذریعے یہ ایک رائے ہموار کی جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے پچھلے جمعے سے, یعنی کہ ایک ہفتہ ہونے کے قریب ہے, ایران کے اندر تباہی مچائی ہے. ایران کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا, ان کے جوہری سائنسدانوں کو مار دیا, ان کی جو ہائی کمانڈ ہے ان کو ختم کر دیا گیا پہلے ہی دن. اس کے باوجود آیت اللہ خامنائی کے لہجے کے اندر یہ غرور, یہ تکبر اور دھمکی آمیز رویہ سمجھ سے بالا ہے. اس کا مطلب وہ یہ لے رہے ہیں کہ شاید آیت اللہ خامنائی جو زمینی حقائق ہیں ان سے ناواقف ہیں. لیکن آیت اللہ خامنائی پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں اور ایرانی قوم سرخ پرچم لہرا کر یہ بات واضح کر رہی ہے کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے, اختتام تک لڑیں گے. اور در حقیقت اس پورے قصے کے اندر اس خطے کا جو چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اصل میں خطرہ ہے کہ کس طرح سے وہ تو چودھری ہے, وہ تو بادشاہ ہے, اس کے خلاف بغاوت کیسے پھوٹ سکتی ہے. اور ایران اس وقت پابندیوں کے باوجود اس شخص اور اس ملک کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے جو ایران کو مزید پیسنے کے خواب دیکھ رہے تھے, جو ایران کو مزید دبانے کے خواب دیکھ رہے تھے. اس وقت ایران اپنے تمام تر قوت کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے اور اس کے براہ راست اثرات اسرائیل کے اندر پھیلے ہوئے ملبے کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.